तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। तो आज हमारे पास सिविक्स फर्स्ट ईयर और उसका दूसरा चैप्टर है, उसका सवाल नंबर 5 है। तो ये है कि ख़ानदान की अहमियत उजागर कीजिए। तो हमने ये करना है सवाल। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो इसका जवाब बुक से ही करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए जवाब को शुरू करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपने डायरेक्ट लिख देना है कि ख़ानदान की अहमियत ये है। तो इस तरह जवाब भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने सबसे पहले लिख देना है कि ख़ानदान, ये बताना है उनको ख़ानदान है क्या। ठीक है, मफ़हूम। तो ये मफ़हूम आपने बिल्कुल नहीं लिखना, ख़ानदान लिख देना है। और लिख देना है ये कि अरस्तु ने कहा है कि इंसान मुआशरती हैवान है, मुआशरे के अंदर रहकर इसको बेशुमार लोगों और अदारों से वास्ता पड़ता है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, शोहर, सब तल्लुकात इसकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनता है। ख़ानदान सबसे अवलीन और कदीम इंसानी अदारा है जो हर दौर में किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा है। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने दुनिया के पहले ख़ानदान की तश्कील की है। इस्लाम ने निकाह को ख़ानदान की बुनियाद बनाया जिसकी रूह से मर्द और एक औरत पाकीज़ा और मुक़द्दस बंधन में बंध कर इकट्ठे रहते हैं। तो इससे ख़ानदान वजूद में आता है। तो ये पहले आपने इसका थोड़ा सा मफ़हूम बयान कर देना है, फिर आपने ख़ानदान की अहमियत को उजागर करना है। तो इसका जवाब यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ख़ानदान की अहमियत। तो लिख देना है कि ख़ानदान की अहमियत को हम दरअसल निकात से वाज़े करते हैं। यहाँ पे नीचे लिख देना है इसकी एक लाइन और फिर ये लाइन जो है सारी 1 2 3 ये सारी इकट्ठी लिख दें तो बहुत अच्छा है। फिर इन इकट्ठा 3-4 लाइनों में लिखने के बाद फिर ये पहली हेडिंग लिखनी है। ठीक है, अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी की बका ख़ानदान का सबसे बुनियादी फरीज़ा है। ठीक है, ये इसकी अहमियत बतानी है। जब मर्द और औरत ख़ानदान की तश्कील करते हैं तो इनकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि इनकी नस्ल बढ़े। ख़ानदान अफ़ज़ाइश नस्ल का पुरवकार जो है अमल जारी रखते हैं और जो नस्ल इंसानी है उसकी बका कायम रहती है। नंबर 2 पे है बच्चे की परवरिश। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो बेबस और लाचार होता है। ठीक है, अगर इसको ख़ानदान की मोहब्बत और तवज्जो न मिले तो वो चंद घंटों में मर जाए। वैसे भी इंसानी बच्चे की परवरिश एक तवील और सब्र आजमा काम है। यानी बच्चे की जो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इंसान का बच्चा जो है पालना। तो आपको भी आपकी माँ ने बहुत मुश्किल से पाला होगा, तो आप अपनी माँ की ज़रूर खिदमत करें। ठीक है, इसको खुराक, लिबास और तालीम की ज़रूरत होती है। ख़ानदान इसको ये सब चीज़ें मुहैया करता है बचपन से लेकर जवानी तक, जब तक कि वो अपने पाँव पर खड़ा ना हो जाए। इसकी परवरिश की जिम्मेदारी ख़ानदान पूरी करता है। तीसरी हेडिंग आपने बतानी है ख़ानदान की अहमियत में कि ख़ानदान कितना अहम है। बच्चे की अवलीन दरसगाह माँ की गोद होती है। बच्चे की पैदाइश जो होती है उसके फ़ौरन बाद जो गोद होती है वो माँ की गोद होती है। ठीक है, बच्चे की शख्सियत पर माँ बाप का गहरा असर होता है। बच्चे की अखलाकी तालीम और तरबियत का सारा जो दारोमदार है इस ख़ानदान पर होता है जहाँ वो परवरिश पाता है। दूसरों के साथ वो रवैया अख्तियार करता है, दरअसल वो इसने अपने ख़ानदान से ही सीखा होता है। अलगाज़ बच्चे की इब्तदाई तालीम और तरबियत ख़ानदान ही करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि अच्छा अखलाक अच्छे खून की पहचान, या कोई गालियां देता है तो कहते हैं कि तुमने अपने माँ बाप से यही सीखा है। तो इस तरह की बेशुमार बातें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जिस तरह का बच्चे का अखलाक होता है उसके माँ बाप का भी अखलाक वैसा ही होता है। मुआशी कफ़ालत होती है कि उसको कपड़ा, उसके बाद मकान, रोटी, सारी चीज़ें, तालीम और तरबियत
خاندان بچے کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہوتا ہے. بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود کما کر اپنی ضروریات پوری کرے. ماں باپ ہر طرح کی تکالیف برداشت کر کے اپنے بچے کی معاشی کفالت کرتے ہیں تاکہ وہ معاشی فکر سے آزاد ہو کر اپنی تعلیم حاصل کرے, صحت مند اور کارآمد شہری بنے, تاکہ وہ صحت مند اور کارآمد شہری بنے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے کہ ثقافتی ورثے کی منتقلی. 5ویں ہیڈنگ یہ بتانا ہے کہ معاشرہ کیوں اہم ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے ہر معاشرے کے اعتقاد اور نظریات اور رسم و رواج جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں. جیسے اسلام تھا, پھر آگے صحابہ نے, پھر آگے ان کو آگے, پھر آگے اس طرح ہم تک پہنچ گیا. خاندان جو ہوتا ہے اس کی منتقلی کے اس عمل کو بڑے احسن طریقے سے پورا کرتا ہے. تو خاندان کے اندر رائج اقدار اور تصورات سے بچہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے. یہ ثقافتی ورثہ اس کے ذہن میں منتقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ بڑا ہو کر عملی جامہ پہناتا ہے تو وہ سامنے آتا ہے. تو جب وہ بڑا ہو کر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ اس ورثے کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے لوگ ادب سے ملتے ہیں تو وہ بھی ادب سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, بڑے بتاتا ہے کہ چھوٹوں سے ادب کرنا ہے اور چھوٹوں کو بتاتا ہے کہ بڑوں سے ادب سے پیش آنا ہے. تو بڑے لوگ جب چھوٹوں سے پیار سے پیش کرتے ہیں, ان سے ادب سے پیار سے پیش آتا ہے تو وہ بڑوں کا بھی ادب کرتے ہیں. یہی وہ باتیں سیکھ کر آگے اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور اس طرح نسل در نسل ورثے کی منتقلی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے اطاعت کا درس. اطاعت کا درس بچہ خاندان سے ہی حاصل کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پورے خاندان کے افراد سربراہ کنبہ کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے. اب دیکھتا ہے کہ بچہ کہ سارے ابا جان کو اچھا سمجھتے ہیں, ابا جان کی بات مانتا ہے تو وہ بھی مانتا ہے. جب بچہ بڑا ہو کر مختلف قوانین اور افراد کی اطاعت کرتا ہے تو یہی سبق اس کے کام آتا ہے. وہ اعلیٰ شہریت کے اوصاف سے مزین ہوتا ہے. اخوت و اطاعت و اصرار و قربانی کا درس خاندان سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ 6 ہیڈنگ ہے. آپ نے اپنے پاس سے بھی بے شک لکھے, الٹا اس کے نمبر اور زیادہ ملتے ہیں لیکن وہ ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب تھا. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے گی. یا بے شک کی طرح ویڈیو میں چھوٹی موٹی غلطی آتی رہتی ہیں تو آپ ہمیں ضرور مطلع فرمائیں, آنے والی ویڈیوز کو بہتر کیا جائے اور اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور نوازیں ہمیں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز کو اور اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کے لیے بہتر کر سکے. تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمیں ضرور ہماری ویڈیو کو پسند کریں, لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ. اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں. یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی. یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے. یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا, یہاں جگہ, اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ